ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଜୟ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ହେଲା ଏମିତି ଏକ ରାତି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏହି ଜାଗର ରାତିରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାଗର ରାତିରେ ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଜାଗର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା 8 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଅନନ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଂହାୟ ନମଃ। 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 ଓମ୍ ଅନନ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଂହାୟ ନମଃ।
ॐ अनन्तवैराग्य सिंहाय नमः। 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 ॐ अनन्तवैराग्य सिंहाय नमः।
ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः। ॐ अनन्तवैराग्यसिंहाय नमः।